Bubagra Tongo, Bubagra teaching table, Buskami direction, Buskami Chini, Kamoklaitai, Sungabukanalai. And Mokop Sisanamuzugu, right from my student organization, to some extent, Jumbo, Sayasugi Apano, practical Kashamanjaka, Bonka, doing any regional organization, it may be employees organization, student organization, trade organization, and political organization. Doing regional organization is not hobby. It is compulsion, need our আঞ্চলিক সংগঠন খাইমানি কেবল তন্ত্রবই খাইয়া অবচিনি তরকারি বা চেকমা খাই অবশ্যই বুঝি অবচিনি দরকার এমপ্লয়িজ অর্গানাইজেশন সারা ভারত কর্মচারী সংগঠন দङ সারা ত্রিপুরা কর্মচারী সংগঠন দङ অববাই চিনি রিজিওনাল এমপ্লয়িজ অর্গানাইজেশন অনেক চালু কোভিড অর্জন একদম সমুদ্রনি কিনারেও বাসা যাক সমুদ্র কতমানি কিনারেও বাসা যাক তিনি নাইতে রঙে আশীর্বাদ বাই তুইজাকমা বাই ফুলুংজাকমা বাই লেট দ্রাউ কুমারী আং লেট শ্যামাচরণ ত্রিপুরা লেট নগেন্দ্র জমতিয়া गोबां मानसिनि डेडिकेटेड लिडार्स दंबाय फुलुंजाकमानि काबो गोथां खरसा खरमै दंखौ जोंनि फर्मार अनरेबल सीएम दा हरिनाथ गोथां दंखौ यां खायबो मुसा दल दल दिफिरिकजा पायर सागानि दैयाव नखर खायबो yang mau kumi lu bosan kuasa, biang tanai cun, apa ni yakni yakna baginya, kamu paithago cun kasih sujuk manka, notice ni kebang mal leadership, notice badebo yang no father ni western state, cini middle state, orang borak tahu bosau ni. Till today, till now, tabu boheno. Agar Tripura sadok thanchakai tomakai, you can revive. Nung tayo se thangi basay mano, tayo se nung hati huli tumi mano. Abachung nukha. 1945 ni sini, continuous, korok sapano, Janashikha Samiti, গণমুক্তি পরিষদ ছাড়া কেন করে সংগরা যারা টমেরো যত্ন আং চ্যালেঞ্জ খাই সাইমানো সংগরা কেবল সিপিএম নি থুই বাই তাজাইয়া করে ইভেন মাইসেল আং নিজে বাহাইনো ও জড়াও ববংনি আন্দোলন সাকসেস সঙ্গে আঙ্গিয়া সাকসেস মানে ত্রিপুরা সারক যে চিড়ি খকবানি ওয়ান জিকে চিড়ি খকিয়া Chunga chiri kobo, chini bata song, chini ama song, chini babu song, chiri kobo mano. Tini orang at a time 4.5 lakhs. Tripura illegal immigration or rehabilitation kayo. It is true. Chomni dabi bay, chini dabi bay. Apurbo thancha. Kucharo, kisha thanchanka. Ek loge. স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন কর্মচারী সংগঠন বুড়ি সংগঠন কাঁচা আঞ্চলিক পার্টি সংগঠন বাই লং টাইম 17 ইয়ার্স শুধু 17 বছর আন্দোলন খাইমা বাই মতো ঘটনা
Six schedule headquarter Komolong, more Komolong division Nuai, or the Tiriama Sutini, the corps site money. Six schedule from Tuimanka. Boni Poration Taikuno, great success nuclear Tamni Mole, Chimbishmo Walajak. Among latest our Ali Pachako, Ang Animo, Songoton Kamani, history war. And personally, Kasha one should nacha. 2021 chini Habu Bagra, the promoter, regional political party brought Kamani Pore, 21-22, ঠিক 2 বছরই পরে, ঠিক 2 বছরই পরে, বসুক মানিয়া, বসুক achievement নঙ্গিয়া, অব উল্লিকক, but after 2 years, 2nd March 2024, Union Home Minister, Home Affairs, Bubagano Nungui Klangui, honor Rui, যে অ্যাকর্ড খাইমানি বুবাগ্রানি যে ফান আপুরু নরক বরক করি হিংকে চিংকরি হিংকে বুবাগ্রা মো ফান মাঙ্গালা কমু চন্তাম লুকবা সিলাই তিনে রাখনো সিলাই একাদি কক সাপাদি অ্যাকর্ড খাইদি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসো আলোচনা হবে জামানানি রবন ও জায়গা সপাটা তাবো খাই 아스까 전자고 따로고 까방와 버럭 라마 거로고 있던 거 따로고 까방와 버럭 내지는 사케모망 미시나요 와라마 진짜 테니시마로 에멜레 거럭담 동고 미니스터 동고 거럭사 이제는 কাশাই স্টেটনি ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজনীতি কেন্দ্র বিন্দু স্টেটনি রাজ্যনি রাজনীতি কেন্দ্র বিন্দু উনকা মুখ্যমন্ত্রী একটা ফলস স্টেটমেন্ট দিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যনি যত দল শুধু ভূভাগানো টার্গেট 37,000 কোটি বাজেট তৈতম ত্রিপুরা সরকার নকাই কেবল মকলম নুকলিয়া ত্রিপুরা সরকার যে সামন অবখাই কেবল মকলম নুকলিয়া ত্রিপুরা সরকার বেকার সমস্যার সমাধান খাইমিয়া ও কেবল নুকলিয়া যত এক্সেপ্ট ত্রিপুরা মথা যত পার্টি টার্গেট শুধু বুবাগ্রা কন্ডেম খাই তাবো কক সাইতম রিসেন্টলি চন্ত চীনে একটা ডিসিপ্লিন তবো চীনি কক সানের স্পোক্স পার্সন তবো তাবো নরবরক অবপরিষ্কার নাই মুখ্যমন্ত্রী সহ ত্রিপুরানি বাজেটনি 18,000 কোটি অব কমিটেড এক্সপেন্ডিচার অবন খাইমানার পেনশনनि रां কর্মচারীनि रां गोबां मा कमिटेड कर्मखौ ताई others 17,000 crores 17,000 কোটিनि बिसिं माननीय मुख्यमंत्री सह 40% 40% out of 17,000 crores additional रां रखानि सह 17,000 नि 50% हिंकै 8,500 आरो 40% हिंकैबा 6,000 something आं मानो 2025-2026 जों बाजेट खाइमानि एडिसिओ 1,500 कोटी बाजेट खाइगा हरका विधानसभाव स्टेटनि फाइनेंस मिनिस्टार एमएलए नि बुसकांगो बासावै साका एडिसि खेते 860 কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে 860 কোটি এডিসিনি বরাদ্দ মুখা
অর বাহিকে 8,000 কোটি তো হবা 80 বছর চিনি বনবো 1 80 রাং মানখানে হলে মধ্যি আं কুবিকক সানামো চুঙ্গো যত বড় বুঝিয়া মুখ্যমন্ত্রী সামাবাই জগদীশ দেববর্মা সামাবাই রবীন্দ্র দেববর্মা ইয়াম সামাবাই অনেক ফেল ব মুখ্যমন্ত্রী ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব শিক্ষামন্ত্রী ব স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমটিকে চিন বরং তাবো ব কবলি টंखौ जों आं निजे बोलासिबो पेंशन थांमानि परे नरक मान्थलि जे पेंशन मामानि आबो नन कुनि बेनिफिट निया जे पेंशनार संगे आसल बेनिफिट लिव सैलरी कम्यूटेशन एरपरे नेमटे काशा ग्रेजुएटी अवश्य आं हिसाब खालामनायनि खरसा ग्रुप सि ताबुक मो बाजाराव जुदि पेंशन थाका हंके मो कायथाम लिव सैलरी ग्रेजुएटी कम्यूटेशन मिलुई not less than 42-45 lakhs at a time run money monthly bising manaba कम्यूटेशन tanja ka hंके 75 years ni pore singar full pension mane hंके ba order money to manjaya खूब लासिउ किंतु स्टेट गवर्नमेंट एककालीन 200 crores 200 कोटी रां रिमान ब्ले एडिशनो रिया ताबो बुगाग्रानो कन्डेम खालायो टिप्राबो थानो कन्डेम खालायो टिप्रामो थाबो तंनायनि मोखां फिरबो क्लांखा हंके जों जे 2024 2 मार्च जे ऑनरेबल जे काशा ऑनरी जे काशा एकॉर्ड मनी मो एकॉर्ड से नालेन बॉय अंतिंग मुतो किबा सिंचा नो है ना बुबाग्रानि एकॉर्ड तो कोन वैल्यू कई बुबाग्रा बाय तंनाय बुबाग्रा बाय क्रिके माने नो बुबाग्रानि एकॉर्ड नो टिप्रामोतनि एकॉर्ड नो एवॉइड खाना कलायो टिप्रामोतनि एकॉर्ड तो कन्डेम खाना कलायो बंदगजों 2024 जे एकॉर्ड खामानि टिप्रासानि बुसिं जे बुसुक लांखोक मानि लैंड पावर डायरेक्ट फंड more power more department more structure बंदगै जाउबो दरा तंखो दरा पाइथियागो किंतु पाइथि तावबो दरा तंखो बुसकानि एडिसि तंमरिओ जेस पंग्रतुं बिसिबा किछुया अबन वाना वचन जुट सरकारबो 5 বছর अगर पाइखा थांनाय बाहाने 5 বছর पाइखा जे दल एडिसि तो बुनाय जे दल खमलम तो बुनाय जे दल खमलम सलामनाय जे दल एडिसि नि हेडक्वार्टर काम करना तिलाव खायना हनै 8.5 লক্ষ ইট पायै ट्राइबल वेलफेयर नि रां खरच खायै 7.5 कानि गोरखा बस्ती और बाउंडारी रिजर्व अजागानि जों आंचलिक पार्टी जमा खालायै जनमत गठन खालायै हेडक्वार्टर एडिसि एलाका तबु बेनिसि एकमात्र योग्य म एडिसि शासन खालायनि ताबुखाय ते कासे वानामासिता कक्साव नरक शिक्षित महल रक अबन कन्डेम माखायनाय नंनि कन्डेम खायनोबो सुजुग दङ मुख्यमंत्री एत सवाल सावो भारत शासन खायो जों ताबो बीजेपी त्रिपुरा शासन खाय दङ आगामी एडिसि निर्वाचनाव जदि जों खमलम दखल खायमान हाकाय त्रिपुरासानि बुसारनि भविष्य सुनिश्चित अवतामनि साखाना प्रधानमंत्री यागो दङ राज्य सरकार यागो दङ दिल्ली पत्र पत्रिका लोगो अनाहार दै गैयै लामा गैयै 6 কোটিसो रां खरच माखाया जों PWD टोटल यानखाय 1100 किलोमीटर एडिसिनि लामा जिरायनाय बाजारनिसिम फाइमानि मेन बिल्डिं दै वाचेबो जम्पथ एडिसि एलाकाफोनो म लामा एडिसिनि पार बियो क्लाया
boni bagano sung ma buji thai sung simi saka hangkai abo direct political interest to sawo hunai norok no borsa nororo teachers tongo তারপরে মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফ দङ অফিসার দङ गोबांबो लांदेन ताबुले आनि अबल पाइथाको ताबुक जों आगि अकरा साकरा सामानि मकल दङ मकल कइसियो एबीसीडी बांला कखनो जों तक मालयालियम जों कानाडा हरनो ताबुक बाहायनो आं निजि बाहायनो मालयालियम नंकेताम कखमको हाइमा दंजागु ताबुक तो क्लियर हनका ताबुक फुंगाइका ताबुक साल चक चक bol ama kaham bianti himtai tama khlaitai dottono singsiu oju boletai जों ta methep jakbai sidi ang employee songo bono kok samu songo nongni samung যথেষ্ট সমাজও ভূমিকা দङ কাইসা দেশ কাইসা রাজ্যও কর্মচারী সমাজ ব্যবসায়ী সমাজ ম দুইটা সমাজ যদি থানচাংখাই মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এন্ড এমপ্লয়িজ অর্গানাইজেশন যেটা ওয়ান শুভ অবন রাজ্য অবন দেশ সালনি পরে সালতামনি পরে অ্যাচিভমেন্ট পাই आं खाखायो दुख दंनाय खुब दंनाय जलि जागनाय जाजाय जानाय अबो तो किसे सामुंखायनो एंटी इनकम्बेंसी कैसे दङ प्रातिष्ठानिक बिरोधी दंनायनो अपोजिशन दंबोखाय जेई जेमोतो साइमानो যখন नों कैसे जागाव पावर फायो पावर दंखाय बरंनि आशा आकांक्षा किन्तु जों आन्दान दुईटा ब्लक मिले हইছে 800 কোটি बेलबारी ब्लक बाय मान्दाय ब्लक एडीसी 7000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर 14,000 or 14 lakhs chini population chini कर्मचारी 8,000 above শুধু সুমবসিং নাহার দংসিও अबनो षড়যন্ত্র जों मा बुजिलायथिनाय आं नंथानि पाइथागो पैसा खाजानि खाकाहाम हामबाय खुलुमुं रहरि जतन बखा कलब खाय किसा पेशेंट खायमा दंनाय चिनि जात किसा आमति हामा बारा चिनि जात नका आंबो खबजागो नासिंमाया थामजि गुदुं रिमिया सियागा हंजाका साइमालिया कामखाय मजराव जों किसा नाहारि मासोइ रासिनाय नंथानि आं पाइथागो ककचां तेवासे बोबाग्रानो फामदुइ एदिसि हाफांगो अर ताबो बीजेपी रक जे इमान लोक दंमानि एदिसि हाफांगो खमलंगो बीजेपी ক্ষমতা ফাইমাইয়া ফাসে ফাইমাইয়া বনি বাজে খাজানে তাকু বুঝছ যত আমরা বিশিনি নাম সামনে সামলা দিয়ে আমি তখনই কখন মনে রাখি আমি কখন থাকা খুলুন